Muy, muy buenos días. Les damos la bienvenida a la mesa 6, Ciencia Abierta y el Profesional de la Información y Comunicación. Uno de los objetivos de esta mesa es determinar las implicancias que ha tenido en los últimos tiempos el manejo eh, de, de la ciencia abierta y también sus relaciones con las métricas de información. Y una pregunta que nos hacemos también es si todo lo que tiene que ver con ciencia abierta eh, tiene que incorporarse a nuestros perfiles de profesionales de la información. Damos la bienvenida a las participantes en la mesa 6. Eh, Vamos a iniciar con Bárbara Guadalupe Gaspar Gaona, que nos trae una propuesta denominada Ciencia Ciudadana, una respuesta al COVID-19 que no conoce barreras. Por favor, tiene a su disposición, si quiere utilizar alguna ayuda como el PPT, tiene a su disposición todo y puede comenzar. Disponemos de 15 minutos cada uno para dedicar al final una ronda de preguntas y conversar un poco entre nosotros en la parte final. Yo les avisaré cuando el tiempo esté por concluir. Adelante, por favor. Muchas gracias y por la presentación, por el espacio y sobre todo muchas gracias a las personas que nos encuentran ahora acompañando en este evento que me parece uno de los más importantes, más hoy en día que tenemos la presencia de diferentes problemáticas que se pueden atender con elementos que estén construidos desde abajo, desde la ciudadanía, tal como ha ocurrido como la ciencia ciudadana. Y es por ello que estos elementos han surgido como una herramienta fundamental para poder atender y dar una respuesta al COVID-19 que se ha conformado como un fenómeno internacional, ya no solo sanitario, sino que se ha trasladado hacia los entornos económicos, a los entornos sociales, a muchos entornos de salud y a otros de transformación y planificación política y transformación pública a nivel internacional. Muchos de nosotros nos hemos preguntado cómo es que los avances de la ciencia nos pueden ayudar a mejorar nuestro día a día o a mejorar nuestra calidad de vida. Si nosotros pensamos en, por ejemplo, algún avance en la tecnología, en algún nuevo teléfono, nosotros podríamos pensar que no todos estamos cercanos a ese nuevo avance tecnológico y por lo tanto no es benéfico para la salud. Sin embargo, otro avance científico también se puede conformar como nuevas teorías o nuevos abordajes de las ciencias sociales, como puede ser la sociología computacional, que últimamente ha surgido como una disciplina que se ha encargado de abordar desde diferentes elementos y herramientas de simulación los entornos sociológicos mediante diferentes herramientas, ya sea computacionales, ya sea la implantación de alguna política pública y cómo esta repercute en los entornos y las redes de trabajo que tienen en las sociedades o los diferentes tipos de población. De tal forma que nosotros podremos decir que no todos los avances científicos están a nuestro alcance, pero esto se ha visto tan normalizado que parece como algo súper real, algo que tiene que ser una norma en los nuevos avances científicos y los nuevos avances tecnológicos que se tienen en la sociedad. Sin embargo, lo normal no es eso. Y no quisiera normalizarlo, no quisiera teorizarlo o ponerle una regla literalmente en esta retransformación o este repensamiento de la ciencia, sino que más bien debemos de considerar que la ciencia ciudadana tiene diferentes elementos de construcción. Cuando nosotros intentamos definir la ciencia, no son solamente aquellos elementos o aquellos pensamientos que se tienen dentro de un laboratorio, sino que se constituyen como todos aquellos elementos y todas aquellas conjunto de conocimientos que se transforman en un bien social. Y es esta forma en cómo vamos a abordar en esta investigación la ciencia ciudadana como una respuesta al COVID-19. Y con base en esto, vamos a hablar un poco de cómo se transmite a las ciudades, como uno de los principales elementos de intercambio de pensamiento y de conocimiento a lo largo de todo el mundo. Cuando nosotros estamos en un conjunto con diferentes tipos de personas, con diferentes pensamientos, pero regulados bajo un conjunto de reglas,
se puede decir que estamos bajo una ciudad. Es decir, estamos en el mismo espacio, tenemos diferentes elementos de interacción, pero hay una norma o hay alguna constitución que nos regula y nos mantiene bajo un esquema considerable de comportamiento o de pensamiento. Sin embargo, muchas de estas ciudades han presentado diferentes esquemas de transformación que las han relegado, que muchas veces han hecho que la segregación social sea una de las principales barreras para poder guiarse hacia un mayor nivel de tecnología o hacia un mayor nivel de conocimiento. Y es por ello que hemos migrado hacia la transformación de ciudades inteligentes. Y muchas veces esto ha tenido una percepción errónea porque los consideramos que una ciudad inteligente es toda aquella que tiene una adaptación tecnológica superior a los demás. Es decir, cuando nosotros decimos ciudad inteligente, muchas veces pensamos en países como Corea, en algunos países como China, incluso, que ya tienen un alto nivel de adaptación tecnológica. Sin embargo, no nos vamos hacia aquellos otros países en los cuales la cohesión social es aquella que se encarga de desarrollar principios y conceptos fundamentales para la sostenibilidad tecnológica y sobre todo de redes para guiar hacia una innovación inclusiva. ¿Esto qué quiere decir? Que es una ciudad perfectamente conectada a través de principios y valores sociales en los cuales nos guiamos directamente hacia compartir las nuevas formas de conocimiento, compartir nuevas innovaciones e incluso poder crear redes para poder trabajar cierto o cual elemento. Muchas veces hemos considerado que para poder trabajar en algún grupo de investigación tenemos que ser altamente dotados y tenemos que tener un nivel de preparación muy alto, y si nosotros nos centramos en los niveles que tiene América Latina, al menos de educación, tenemos que al menos un 60% de la población no alcanza una educación de posgrado. De tal forma que si queremos migrar este tipo de conocimientos hacia otras naciones, consideramos que el nivel de financiamiento también tiene que ser bastante alto. Sin embargo, la ciencia ciudadana hoy en día nos puede, o más bien nos dice que cualquier proyecto de ciencia ciudadana se puede plantear con cualquier tipo de persona siempre que esté interesada con el desarrollo científico y con el bienestar social. Y sobre todo que hoy en día no es necesario trasladarse hacia China si queremos desarrollar una investigación con China. Y mucho de este pasó durante la pandemia por COVID-19, que gran parte de los avances que se han desarrollado para la vacuna se han dado de esta forma, trabajando a través de diferentes elementos tecnológicos como una aplicación, como alguna llamada, el Zoom, Meet. Incluso nosotros ahorita, estando desde diferentes países, podemos estar intercambiando conocimiento y estamos construyendo ciencia ciudadana a través de la construcción de redes de trabajo. Tal vez después de estas presentaciones surjan muchos grupos en los cuales se encuentren personas que les gustó el trabajo de alguna otra persona y les gustaría colaborar con ellas. Eso es ciencia ciudadana. El poder construir desde las principales preocupaciones para construir ciencia ciudadana al bienestar social. En esta gráfica observamos que las construcciones de las ciudades hoy en día están bastante dispares, mientras que las rurales van hacia abajo, las urbanas van cada día más en crecimiento, y esto no lo pongo solamente para un asunto sociodemográfico, sino porque nos queremos adentrar un poco hacia las cifras. Hoy en día las brechas de desarrollo entre zonas rurales y zonas urbanas, incluso dentro de cada una de estas, cada día está en incremento. Eso quiere decir que el nivel de las necesidades que cada una de estas concentre, pues será mayor, de tal forma que el poder atender las necesidades diversas y dispersas entre diferentes elementos territoriales, atenderlo bajo una ciencia arreglada como sea considerada una ciencia cerrada, pues va a ser más complicado el poder atenderlas, y es lo que ha sucedido a través de los años, en el que no solamente contamos con una ciencia cerrada a nivel institucional, sino también a nivel social, en el cual todas las construcciones y avances sociales están bastante cerrados hacia aquellos que tienen un mayor nivel de ingreso, y en el caso de los niveles institucionales, aquellos que tienen un mayor nivel de financiamiento público. Además, condiciones de democracia, no contamos con que la mayoría de los avances que se tienen a nivel científico tengan una repercusión en el sector público o institucional, es decir, que contamos con una centralización de la toma de decisiones
no solamente en el carácter científico, sino también en el carácter social, en el cual si nosotros como científicos encontramos a través de una simulación de sociología computacional que instaurar un incremento de los impuestos afecta gravemente a las sociedades que se encuentran con mayores brechas de desarrollo y la política pública dice lo contrario, no habrá una forma de como coincidencia entre cada una de estas. Es por eso que hoy en día se ha creado muchos mecanismos de inclusión de la tecnología y de los avances científicos a través de las principales necesidades que se han identificado en las ciudades. Entre estas se encuentra la planificación urbana, el gobierno, las actividades económicas y comerciales, los sistemas sanitarios y la participación ciudadana en los procesos de elección pública y servicios. Esto quiere decir que muchos de los problemas identificamos lo económico, en el que muchas de las decisiones que se toman para instaurar algunas políticas económicas de estabilización no están acordes con las principales necesidades o las condiciones que tiene el mercado actual, es decir, el que construimos nosotros los ciudadanos. De tal forma que las estabilizaciones causan una grave presión a las personas y es por eso que se ha visto como que esta política económica como un arma de doble filo en la que se estabiliza la economía, pero se afecta a los ciudadanos quienes sostienen esa economía. Por otro lado, muchos de los esquemas sanitarios están pensados directamente para atender necesidades administrativas y no necesidades prácticas, de tal forma que esto se convierte en una grave problemática al no contar con los principios de ciencia ciudadana. De tal forma que todo este conjunto y este contexto que tenemos actualmente nos hace pensar que toda la transformación técnica, social y cultural debe guiarse hacia la ciencia ciudadana, que no solamente cuente con procesos de incremento casi desmedido de las tecnologías de la información y comunicación, sino que se encargue de fomentar la educación, la creación artística, los medios de comunicación, con materiales de difusión en los cuales no solamente se atienda a un incremento conceptual de las capacidades y de los conocimientos, sino que se atienda a la planificación social y de desarrollo a nivel general. Es por eso que las ciudades de conocimiento se consideran justamente que deben estar construidas en el marco de la ciencia ciudadana bajo la idea del aprendizaje colectivo y de difusión del conocimiento, que tal vez yo como miembro de una institución académica pueda enlazarme con los principales líderes comunitarios que se encuentran en una comunidad rezagada y que podamos ayudarles no solamente a tecnificar y a facilitar muchos de los procesos que tienen, sino también a automatizar algunos servicios ciudadanos a través de la tecnología. Y esto se ha planteado a través de algunos sectores específicos, el de la educación, con un transformarse hacia un conocimiento colectivo, el de la salud, el poder reducir muchas de las diferencias existentes de acceso, por su parte el financiero, el poder desarrollar aplicaciones tecnológicas que se guíen hacia la mayoría, es decir, algunos medios de pago que puedan atender el comercio informal y a través de estos ya se encuentran muchas propuestas, por su parte el empleo, en el cual muchas de las industrias que perderán potencia puedan transformarse para dar empleo a algunos sectores que se encuentran en crecimiento y por otro lado el público que se puedan desarrollar mecanismos de atención ciudadana. De tal forma que para lograr esto se necesitan algunos incentivos fiscales para que se puedan desarrollar con más apoyo el sector privado y el sector público para construir asociaciones público-privadas que permitan justamente el incrementar la infraestructura y sobre todo la infraestructura social para el desarrollo tecnológico. Además, se tiene que transformar el Estado para que las alianzas entre lo público y lo privado y con la sociedad se convierten en un intercambio de participación y de expansión del conocimiento, la democracia y la participación ciudadana. Asimismo, se tienen que incorporar mejores tecnologías porque una ciudad inteligente y una ciencia ciudadana no es aquella que crece y que crece y que crece, sino es aquella que escucha y que entiende a la gente. Muchas gracias. Bárbara, muchas gracias. Al final habrá una ronda de preguntas. Eh, las, si alguien quiere, por favor, hacer preguntas para los ponentes, las puede hacer mediante el chat y luego se las haremos nosotros directamente. Ahora va a intervenir Fabiana Andrade Pereira, que junto con Rogerio Mugnaini ha presentado
Menção ao Google Scholar em estudos bibliométricos ou cienciométricos. Por favor, adelante y estamos a su disposición. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Olá, buenos dias a todos e boa tarde para todos que é do Brasil, né? Eu sou Fabiana Andrade Pereira, estou aqui para apresentar alguns resultados da pesquisa em andamento por meio do trabalho menção ao Google Scholar em estudos bibliométricos ou sentiométricos, pesquisa que vem sendo realizada no mestrado acadêmico pela Universidade de São Paulo, no Brasil, em conjunto com o professor Dr. Rogério Munhaine. Vamos lá. Inicio esse trabalho destacando o papel das fontes de informação como principais instrumentos de mensuração da produção científica, uma vez, né, que essas plataformas produzem e disponibilizam a todos ferramentas que permitem realizar diversas análises bibliométricas. Então, considera-se, né, que a proveniência das informações e dos dados dessas plataformas seja um requisito de suma importância. No que se refere às fontes de informação, que são partes das infraestruturas técnicas essenciais da bibliometria avaliativa, podemos destacar aí as bases de dados científicas e os buscadores acadêmicos. Então, entre os buscadores, o Google Scholar é um mecanismo que tem despertado muita curiosidade devido às suas potencialidades que ele vem adquirindo com o passar dos anos, tais como o rastreamento de citação, a geração de métricas. Então, é compreensível toda essa reflexão acerca desse buscador. Então, por seguir a mesma linha dos produtos Google, ele é de fácil usabilidade. E o que espanta, né, no buscador é essa ampla cobertura que ele possui. E ele indexa rapidamente as informações acadêmicas disponíveis na web, algo que as tradicionais bases de dados não fazem, porque elas possuem os critérios mais rígidos, né? Então, a comunidade bibliométrica e sentiométrica observa o Google Scholar sob dois ângulos principais, sendo eles, primeiro, como uma ferramenta de descoberta capaz de fazer essa ampla varredura das informações científicas e que oferece aí visibilidade para todas essas informações disponíveis na web, e segundo, como uma ferramenta útil com atributos capazes de avaliar a atividade acadêmica. Porém, há sérias reflexões sobre essa segunda abordagem, por entender que essas métricas geradas por esse buscador vêm fazendo parte de avaliações de políticas científicas que podem acarretar aí em uma série de consequências. Então, o objetivo dessa apresentação é verificar quais áreas de pesquisa vêm desenvolvendo estudos que mencionam aí o Google Scholar. Então, a pesquisa em andamento, ela se justifica, uma vez que esse buscador é tido como uma fonte de dados e informação que vem sendo muito utilizada mundialmente, sendo pertinente, então, observá-lo, investigá-lo sobre a ótica da bibliometria, para entender como essa ferramenta vem sendo usada por esses especialistas, né? Como eles observam os seus prós, os seus contras, como eles falam isso na literatura e quais são os efeitos que eles observam da mensuração da informação científica. Então, temos como hipótese que sim, né, os especialistas, os pesquisadores especialistas da bibliometria e da sentiometria prevalecem em relação às outras áreas, né, e que esses especialistas podem contribuir substancialmente para entender um pouco mais esse buscador e para o debate do uso de buscadores web na avaliação e na mensuração do desenvolvimento, do desempenho científico. Então, a metodologia usada foi buscar na coleção principal da base de dados Web of Science as publicações sobre o Google Scholar.
Então, a busca foi realizada no início de janeiro deste ano. Foi feita uma busca por tópico, onde procurou reunir o tema, mais a comunidade em questão, por meio de palavras, uso de operadores booleanos e operadores de truncagem. Definimos um recorte temporal de 2010 a 2021 e, com isso, obtivemos 3.857 registros. Os campos utilizados no estudo foram ano de publicação, área de pesquisa, tipo de documento, título da fonte, idioma, autor, país de afiliação de autor. Com isso, veremos agora os resultados preliminares aí da análise bibliométrica. Então, observa-se, né, um crescimento progressivo da temática ao longo dos anos. Né? Somente 2020 corresponde a mais de 16% desse total. É importante ressaltar a importância de eventos da área, como o próprio ISSI e até mesmo o próprio Latimétricas, né? Que para essa comunidade, que também contribui para o aumento de produções científicas sobre essa temática. Né? Vemos também que a ciência da informação é a área temática que compreende mais de 40% dos registros, seguida da ciência da computação com 32%, enquanto as demais áreas ficam ali representando em torno de 7%. Então, a gente vê que as áreas das quais a gente observa que as áreas que a comunidade constantemente publica o seu resultado de pesquisa são essas. Por outro lado, considerando que as publicações, as fontes de dado muitas vezes recebem diversas classificações, observa-se que a ciência da informação e a ciência da computação são as que mais ocorrem em conjunto, tá? Abrangendo em torno de 24% aí, dos registros. Tá? Neste gráfico 2, é possível observar que, diante dos tipos documentais encontrados, o artigo científico é o mais recorrente. Então, ao considerar os diversos tipos, né, se é um artigo original, ou de revisão, ou em periódico, ou em anais de evento, então soma-se mais uma maior quantidade, chegando a 95% dos registros recuperados. Nessa tabela 2, é possível observar que entre os 1.612 títulos das fontes, somente os 19 primeiros são responsáveis pela concentração de cerca de 36% de registros sobre a temática. Então, isso merece atenção, porque são os periódicos que a gente observa, né, que são comumente editados pela própria comunidade de bibliometria e centometria, além de outros específicos da área da ciência da informação. Já os dados da tabela 3, a gente pode identificar que a língua inglesa é o idioma com maior quantidade de publicações, como é de se esperar, né, considerando a cobertura da base de dados Web of Science. Os documentos em outro idioma também têm uma certa participação, né, principalmente entre os autores oriundos da Rússia, em torno de 22%, Brasil, 19%, Espanha, 15%, Alemanha, 8%, Colômbia, 6%, e demais nacionalidades com um pouco menos percentual. Já a tabela, embora a tabela 5, que eu vou demonstrar daqui a pouco, destacar que entre os países com mais publicação sobre o assunto os Estados Unidos e a China, nessa tabela 4, podemos ver que os 2 primeiros autores com maior quantidade de registros sobre a temática são da Alemanha. Grunenberg, por exemplo, desde 2016, ele faz diversas análises bibliométricas cientométricas e cita o Google Scholar, mas são todas as análises voltadas para a área da saúde.
enquanto o Bornemann tem diversos trabalhos classificados, sim, em Information Science, Library Science, né? E frequentemente publica em periódicos como o Scientometrics ou o Journal of Informatics. Bom, de qualquer forma, ressaltamos que a análise mais profunda desse ranqueamento de autores é muito interessante até para a própria comunidade especialista. Porém, devido ao tempo, não vai ser possível falar um pouco mais sobre ela. Como dito anteriormente, né, os países ou regiões com mais publicações sobre o assunto são os Estados Unidos, a China, né, que deriva do fato de ter uma maior quantidade de autores, a Índia vem em terceiro lugar, o que pode ser também pelo fato de que lá no país que se mantém o Google Scholar, mas para isso é necessário uma observação mais profunda, ou caberia também dizer muito mais aspectos sobre esse ranqueamento de países e observar isso com mais cuidado. Então, este quadro permite observar quais são os autores especialistas mais prolíficos, né, de determinados países. É interessante ver que essas relações, né, e afiliações. Neste recorte, entre os brasileiros, por exemplo, destaca-se primeiramente Nabu, que é das ciências biológicas, seguindo da pesquisadora Cabrini Grácio, que atua na ciência da informação, sendo aí uma das expoentes da comunidade de bibliometria e cientometria brasileira, seguido de Albuquerque, que também é da área de biológicas. Então, quando se considera somente os países da América Latina, o Brasil é o país que concentra a maior produção sobre essa temática, com cerca de 56% de registro. O México e Colômbia vêm em seguida, respectivamente com 12% e 11%, enquanto Cuba e Chile representam, respectivamente, 7% e 6%. Os demais países participam com menos de 2% dos registros cada um. Fabiana, tienes 3 minutos para concluir. Já vou finalizar, obrigada. Ok, gracias. Com a análise bibliométrica, a gente conclui que sim, a comunidade, né, de bibliometria e cientometria marca a presença entre aqueles que mencionam o Google Scholar, né, em estudos, e que isso vem ocorrendo ao longo dos anos. Então, entre os pesquisadores mais prolíficos e reconhecidos mundialmente, eles têm dado atenção para essa questão, têm observado que né, a complexidade da ferramenta e que eles publicam, sim, sobre isso, né, nos principais periódicos e eventos, e isso tem sido vinculado de uma forma interessante. Apesar de popular e acessível, a gente percebe que a atenção da comunidade para essa ferramenta, né, para esse buscador, vai permitir aprofundar alguns pareceres sobre a utilização e avaliação do desempenho científico, que pode ser feito através de uma revisão sistemática da literatura, e essa vai ser a próxima etapa desse trabalho, né? A gente percebe que, embora ambicioso, o Google requer diversos ajustes aí para calibrar sua capacidade enquanto ferramenta capaz de oferecer dados qualificados para análises quantitativas de informação científica. Bom, convido a todos para lerem o artigo posteriormente, que lá tem mais informações, que não é possível falar tudo agora, e que nos enviem aí suas considerações. Agradeço a todos pela oportunidade. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Esperaremos la ronda de preguntas porque aquí hay algunas interesantes. Y bueno, pasamos a la tercera ponencia. Um exemplo é o questionário do Roberto Carlos Torres de Lima, que foi anulado, mas ainda assim ele apareceu como um nó mais proeminente em diversas redes ali. Então, as redes de fato conseguem nos mostrar o funcionamento dessas redes. Claro que, para fazer as análises mais aprofundadas, eu não utilizei somente esse questionário, eu utilizei a observação direta das sessões plenárias e também a convivência ali no ambiente, né, pelo período da coleta de dados com essas pessoas. Certo? Essa foi a minha apresentação, então.
Muito obrigada. Muchas gracias por la presentación, Cristiane. Y pasamos a la siguiente, a Jacqueline Insaurriaga Silveira, Samile Andrea de Sousa Vans, que van a exponer directrices para políticas de depósito, acceso e uso de dados de pesquisa, proposta a partir da análisis de políticas de repositorios de dados universitarios Inter. Por favor, invitamos a Jacqueline Vou que compartilhar a incorpore su tela. ponencia. Tá, vou Perfecto, compartilhar minha tela. perfecto. Aqui. Aqui. Então, boa tarde a todos e a todas. Estão me escutando bem? Dá para ouvir bem? Sí, perfecto, perfecto. Tá. Então, é com satisfação que eu venho apresentar esse estudo realizado em coautoria com a Samile, né, onde a gente buscou analisar políticas de repositórios para servirem de diretrizes para os repositórios de dados de pesquisa de universidades brasileiras, né? Então, deixa eu só ver aqui. O nosso objeto de estudo, como eu falei, foi esse estudo, é um recorte de um estudo maior, né? Onde a gente analisou outros aspectos das políticas de repositório. Mas, então, para esse evento, a gente fez um recorte falando sobre as diretrizes, né? As nossas propostas de diretrizes. Então, o objeto desse estudo foi propor as diretrizes para a elaboração de políticas de repositório relacionadas ao depósito, acesso e uso dos dados de pesquisa em repositórios universitários brasileiros. Então, o estudo ele se justifica porque há uma demanda das universidades brasileiras pela implementação de repositórios de dados de pesquisa. Contudo, ainda há uma incipiência muito grande em relação a essa implementação, e mesmo os repositórios que estão implementados, não se tem um acesso às suas políticas de gestão. Então, nós buscamos em repositórios internacionais, de universidades internacionais, que já é uma prática de implementação consolidada, visto que, dentre os repositórios que nós analisamos, tem repositórios implementados desde 2002, então já é um tempo bem grande de experiência, né, na gestão de repositórios. Então, partindo dessa consideração de que os repositórios internacionais já têm um grande tempo de implementação, então nós fomos buscar por universidades internacionais que tivessem seus repositórios. E para isso nós utilizamos do ranking Webometrics, né, de 2020, onde estão elencadas as melhores universidades mundiais, e nós determinamos que analisaríamos as 18 primeiras universidades elencadas no ranking. Então, identificamos as 18 primeiras universidades e, a partir de então, buscamos os seus repositórios de dados de pesquisa para identificar nos seus sites as políticas de gestão desses repositórios. Então, a identificação dessas políticas, elas também estavam condicionadas à observância de diretrizes referentes a permissões, restrições e licenças para depósito, acesso e uso de dados de pesquisa. Também observamos sobre privacidade no uso dos dados sensíveis, embargo de dados e diretrizes que falassem sobre a responsabilidade no uso dos dados e dos serviços oferecidos pelos repositórios. A coleta de informações, ela se deu em 2 momentos, sendo que o primeiro foi de 16 de maio a 23 de setembro de 2020, onde nós identificamos as políticas nos sites dos repositórios e fizemos a guarda dos documentos localizados, e quando não foi possível identificar nos sites as políticas desses repositórios, nós então, ou então algum documento da política estava muito confuso, né? Nós não conseguimos identificar os aspectos que nós buscávamos, então nós entramos em contato com as instituições via e-mail para obter essas informações. Posteriormente, então, nós fizemos uma compilação das informações coletadas
e o registro dessas informações em quadro que nós elaboramos para atender a análise dos aspectos, né, referentes a permissões, restrições e licenças para depósito, acesso e uso dos dados de pesquisa. E, por fim, nós realizamos as análises das informações identificadas. O segundo momento de coleta das informações foi de 10 a 21 de janeiro deste ano, né? Por que neste ano, né? Mas porque ao longo da pesquisa, nós percebemos que era importante identificar a data de implementação dos repositórios. Então, algumas políticas apresentavam a data de implementação, outras não. Então, quando nós não identificamos nem na política do repositório e nem no próprio site, nas informações gerais, então nós entramos em contato novamente com algumas instituições para obter essa informação. Aqui estão as 18 universidades com seus respectivos repositórios e sites. Então, tá. A partir da análise, então, das políticas dos repositórios, nós, então, propomos diretrizes para a elaboração de políticas para os repositórios universitários brasileiros. Nós identificamos 4 políticas que nós consideramos essenciais estarem, né? Que são elas: os termos de uso do repositório, uma política de acesso e uso dos dados de pesquisa, uma política de depósito de dados de pesquisa e uma política de restrições. Quanto aos termos de uso do repositório, então, nós consideramos que é importante que apresente os termos e condições que controlam o uso do repositório e os serviços que esses repositórios disponibilizam aos seus usuários, né? Também consideramos que é importante especificar as condições de depósito, de uso do repositório, né? Sejam elas únicas para quando o repositório identifica os indivíduos todos como sendo todos usuários, seria uma política, um termo único, né? Mas quando o repositório ele faz uma separação, né? Uma distinção entre depositantes e usuários, então nós consideramos que é importante especificar isso e ter nos termos de uso, então, condições para os depositantes e condições para os usuários, indicando também atribuições e responsabilidades de cada indivíduo no papel desse uso dos serviços do repositório. Também consideramos que as políticas elas podem ser apresentadas no formato de documento para leitura no próprio site, e não um documento em PDF, né, que o usuário ele tenha que baixar para fazer a leitura. Um documento de leitura fica muito mais fácil o acesso, né, não complica. A política de acesso e uso dos dados. Então, essa política ela deve indicar os padrões de acesso aos dados, né, sejam aberto, fechado, restrito ou embargado. Embora os repositórios sejam de acesso aberto, nós identificamos, durante o estudo, que muitos dados de pesquisa, eles não têm o seu acesso aberto imediatamente, né? Alguns têm o acesso restrito por determinadas condições, outros o acesso embargado por um determinado período de tempo. Então, consideramos que isso é bem importante que esteja explícito na política de acesso e uso dos dados, o padrão de acesso a esses dados, né? Também que seja especificado as licenças de uso dos dados de pesquisa, quem as atribui e quais as licenças podem ser utilizadas. Porque durante a pesquisa nós identificamos, a maior parte das licenças atribuídas são as Creative Commons, mas existem outras licenças, né, que nas políticas também estão identificadas. Então, é importante que o repositório deixe bem claro quais as licenças que ele permite serem atribuídas. Consideramos também que é importante que seja estabelecido um contrato de uso dos dados de pesquisa e as responsabilidades correlatas no seu uso. Que descreva também as diretrizes adotadas na proteção e privacidade no uso dos dados sensíveis, né? Como o repositório faz esse controle, né? A política de depósito de dados, então, ela deve indicar quem pode depositar dados no repositório, né? Se é necessário algum tipo de vínculo institucional, ou se qualquer pesquisador de diferentes áreas do conhecimento pode depositar seus dados, ou precisa de alguma afiliação, ou precisa que algum
pesquisador que esteja em coautoria com o projeto de pesquisa seja vinculado à instituição, então isso tem que estar muito claro. Também que defina quais as coleções e conteúdos podem ser depositados no repositório, né, se existe alguma coleção específica que não pode ser, então ela né, tem que ser indicada. Apresente também os termos de depósito formalizando as responsabilidades do depositante quanto aos conteúdos que ele está depositando. E uma política de restrição. Bem, essa aqui seria uma política que é um diferencial, né? Porque dos 18 repositórios que nós analisamos, somente um, que é o da Universidade de Washington, apresenta uma política de restrições. E que nós consideramos muito importante, porque, embora todos os outros repositórios, em suas políticas, eles indiquem restrições, né? Essas restrições, elas estão dispersas ao longo das políticas, né? Às vezes são documentos para leitura muito extensos e que as restrições podem se perder ao longo da leitura mesmo. Então, nós consideramos que fica muito interessante apresentar a política de restrição, já o usuário vai lá, já sabe, restrições, a política de restrições está aqui, restrições a acesso aos dados, depósito dos dados, os tipos diferentes de dados para depósito, ao download de dados, né? Então, consideramos que essa é uma política muito interessante para estar presente. As recomendações, né? Que além dessas políticas, a gente achou interessante salientar aqui. É importante ter em mente que as políticas, elas devem refletir e estar em consonância com os princípios da instituição, porque o repositório, ele não é um órgão separado, ele faz parte de uma instituição. Então, ele tem que estar em consonância com os princípios da instituição a qual ele pertence, né? As políticas também, elas devem consistir, aquilo que eu falei anteriormente, né? Em documentos separados, não extensos e com informações pontuais. Quando, na pesquisa, a gente pegou políticas que eram de leitura no site, né? Muito extensas, fica difícil, às vezes, tu te ater, né, a todos os elementos que estão na política, né? Quando tu pega e separa esses documentos, mesmo de leitura no site, mas documentos separados, não extensos, com as informações pontuais, facilita muito mais o entendimento né, a localização e o entendimento para o usuário. Também consideramos que é bem importante apresentar as datas de criação e previsão de atualizações dessas políticas. Nas políticas analisadas, pouquíssimas tinham a sua data de criação ou mesmo uma previsão de que elas seriam atualizadas. E, né, no mundo que a gente vive, onde tudo está em constante, né, modificação, é importante que o usuário tenha noção de quando essa política foi criada e quando ela será atualizada. Num dos repositórios dizia, a previsão é que daqui a cada 3 anos a política será atualizada. Então, consideramos importante que esses elementos estejam presentes. Bem como a disponibilização de um glossário dos termos utilizados na política. Por quê? Porque nas análises nós percebemos, não são todos os repositórios que apresentam esse glossário, né? Dos 18 repositórios, se eu não me engano, são 2 ou 3, são poucos os que apresentam um glossário de termos utilizados nas políticas. Mas o que acontece é que o termo usuário, por exemplo, ele não tem o mesmo conceito para todas as políticas. Em alguns repositórios, o usuário é o indivíduo que se utiliza, todos os indivíduos que se utilizam dos serviços do repositório. Para outros repositórios, o usuário é somente o indivíduo que acessa o repositório e baixa dados, enquanto depositante é o indivíduo que contribui com dados de pesquisa para o repositório. Então, esse é só um exemplo, né, mas que pode causar até questões judiciais futuramente. Então, consideramos essencial que tenha a presença de um glossário, né, nas políticas. E também apresentar os benefícios do repositório, né, os benefícios em relações a outros tipos de armazenamento e preservação de dados de pesquisa, bem como os benefícios em relação a outro repositório, né, qual é o diferencial desse repositório, né, para que o pesquisador deposite os seus dados. E também que ele apresente as práticas adotadas no compartilhamento de dados de pesquisa. Então, como considerações finais, né,
nós, ao analisarmos, como lá no início eu falei, algumas informações, não foi de fácil localização, né, as políticas. Então, nós elencamos aqui os repositórios que nós consideramos os melhores para análise do nosso estudo, né, porque foram repositórios que eles apresentam as suas políticas de uma forma clara, objetiva, sabe, que não deixa dúvidas. Então, são eles o Harvard Dataverse, o Research Work Archive, o Deep Blue, o Columbia Academics.com, o ECOMS, o MINTS e o DRUM. Então, assim, para nós analisar essas políticas, né, de universidades internacionais, ela nos permitiu, né, observar similaridades entre essas políticas, bem como as especificidades de cada política, bem como a política de restrição, que é uma especificidade da Universidade de Washington, e identificar as políticas que estão presentes na maioria dos repositórios, né? E, a partir de então, traçar diretrizes para a elaboração de políticas para os repositórios universitários brasileiros, né, de dados de pesquisa, que ainda estão numa etapa ainda bem incipiente, mas que é uma demanda grande, que é o que vai acontecer, né, é o nosso futuro. Então, consideramos que foi interessante e proveitoso a nossa pesquisa. Aqui as referências, algumas das referências utilizadas, y muito obrigada. Muchas gracias, Jacqueline. Agradecemos tu participación. Continuamos con Martelena Muñoz Díaz y Mónica Páez Sierra, que nos traen como ponencia Curaduría de Datos en Productos Académicos de Docentes de la Universidad Nacional de Colombia. Só um pouquinho, aqui. Eu vou parar de compartilhar, né? Deixa eu só ver como faz. Con tranquilidad. Aqui, stop. Tá, deu certo. Muchas gracias, Jacqueline. Obrigada, Invitamos a Martelena y a Mónica, por favor, que se integren a la exposición y ahí estamos. Sí, ok. Sí, pueden comenzar cuando gusten, por favor. Ok. Buenos días a todos. Agradecemos a los organizadores de las METRIS su invitación e igualmente a ustedes con su presencia en esta charla. Mónica. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Mónica Páez, soy bibliotecóloga, egresada de la Universidad de La Salle, estudiante de maestría en Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad Nacional. En el marco del evento de las METRIS, quisiéramos compartir con la audiencia una experiencia de profesionales en ciencia de la información en la curaduría de datos de productos académicos de docentes de la Universidad Nacional. Para eso vamos a abordar los siguientes temas. Iniciaremos con un contexto nacional e internacional, donde lo abordaremos en el punto sobre la producción académica. Luego seguiremos con la definición del problema, el plan de trabajo, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Bueno, para iniciar con la presentación de este trabajo, consideramos importante dar a conocer el contexto internacional en que se regula la descripción de objetos portadores de información o lo que comúnmente llamamos formas de contenido. Entre las normas más reconocidas en Occidente están las normas ISBD, las de la NSDL, MAR 21 y RDA. Al igual contamos con la descripción que tiene el diccionario Multicat sobre términos de conceptos de catalogación y clasificación que reflejan los acuerdos internacionales destinados a ser utilizados para las traducciones autorizadas de las normas de catalogación y documentos relacionados de la IFE. Estas normas consideramos esenciales para la recuperación de información porque facilitan la descripción de manera normalizada y se consigue con ello hacer búsquedas federadas para recuperar información de manera eficiente. En estas diapositivas ilustramos a partir de esas normas 15 categorías, donde están englobadas distintas formas de contenido y cada una de ellas con sus normas específicas para hacer un registro con la mayor granularidad posible. Estas normas, si se siguieran con todo detalle, que son acuerdos internacionales, mejorarían, por supuesto, la recuperación y la eficiencia de nuestros sistemas de información.
Sí, ahí podemos ver, tenemos desde textos hasta set de datos, cómo trabajar modelos, recursos interactivos. Bien. En el contexto nacional colombiano, la producción de objetos portadores de información se regula a través de normas como las siguientes, que resaltamos debido a su importancia e injerencia nacional. Iniciamos con el decreto 1279 del 2002, donde el gobierno colombiano ordenó identificar los procesos de difusión y descripción de la productividad académica de los docentes e investigadores de las instituciones públicas dedicadas a la investigación. Este decreto adicionalmente categorizó y definió los productos académicos y además ordenó a las entidades crear un sistema de información para dar cuenta, entre otros asuntos, de los incentivos económicos que reciben sus funcionarios en razón a su producción académica. Sin embargo, esta taxonomía creada por el decreto no responde al momento tecnológico que vivimos ni a los estándares validados a nivel internacional. Adicionalmente, tenemos el decreto 1339 del 2019 que ha ordenado a las instituciones de educación superior tener actualizada su información en todos los sistemas nacionales de información de la educación superior para procesos de renovación y certificación. Estas exigencias con el paso de los años han obligado a que estas instituciones de educación superior se planteen mejoras en el registro de sus productos y de sus actividades, utilizando un modelo conceptual moderno que les permita estar enterados de manera precisa y eficiente sobre los procesos de circulación, producción del conocimiento e impacto que generen sus productos. Adicionalmente, también tenemos el COMPES 3920 del 2018, el cual generó la política de explotación de datos Big Data con el objeto de acelerar y fortalecer la digitalización y la apertura de datos y la interoperabilidad entre las entidades públicas. También tenemos la misión de sabios, conformada por un grupo de reconocidos académicos convocadas por el Gobierno Nacional para generar recomendaciones respecto a las acciones necesarias para fomentar una sociedad del conocimiento. En nuestro caso, esto hace referencia sobre la adopción del concepto de ciencia abierta, empleando 3 elementos o 3 recomendaciones específicas. La primera es identificadores digitales, repositorios abiertos interoperables y el uso de artículos de datos o, en otras palabras, la gestión de metadatos. Finalmente, tenemos el marco de interoperabilidad, gestionado por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, MINTIC, donde se establecieron 4 dimensiones que se deben cumplir en la gestión de datos como marco de interoperabilidad. La primera dimensión es la dimensión político-legal, la segunda la organizacional y el tercero temático y el cuarto técnico. Y si bien vemos que en el marco nacional se han hecho grandes esfuerzos para regular la gestión de los datos, lamentablemente estas regulaciones no acogen normas internacionales estandarizadas para la descripción, por lo que los sistemas de información de las instituciones no alcanzan a responder a las necesidades de gestión de la gestión de los datos bibliográficos. Sí, nosotros al ver este problema, entonces la Universidad Nacional de Colombia, para el levantamiento de un mapa de capacidades de docencia, investigación y extensión, requiere contar con datos extraídos de sus plataformas institucionales. La universidad cuenta con varios sistemas de información donde ha alojado datos sobre sus productos académicos. Sin embargo, solo hasta hace poco se ha planteado un proyecto participativo para enlazar estos datos sobre su gestión y producción académica. Aquí nosotros identificamos 4 aristas en este problema: la calidad de los datos, los sistemas de información, la calidad de los datos, pues falta intervenir los datos y gestionar sus metadatos. Los sistemas de información, falta aumentar el nivel de articulación en todos los sistemas de información. El marco de referencia, falta adoptar un marco común de referencia en el manejo de los datos para hacer posible su intercambio entre sistemas, así como también su reutilización. Y otro elemento que consideramos muy importante, las normas de descripción para las formas de contenido. Falta adoptar y aplicar estándares de estructura, de descripción, de valor e intercambio para cada set de datos. No queriendo decir con ello que no los adoptan, pero hace falta alinearlos
con los estándares internacionales para que sea posible las búsquedas federadas y la recuperación de información de manera precisa. Entonces, nuestro objetivo al participar en el proyecto de ese mapa de capacidades fue realizar un proceso de validación de la información para extraer y normalizar datos descriptivos sobre productos académicos a ser visualizados en un mapa de capacidades. ¿Mónica? ¿Mónica? Disculpen ya, si es que no abrí el micrófono, perdón. ¿Cómo lo hicimos? En consideración de la necesidad de visibilizar los productos académicos y resolver el problema de su identificación, se trabajó en dos fases. La primera fue identificar, recopilar y normalizar los datos bibliográficos, por lo que se seleccionaron primero fuentes de citación específicas según el dominio de cada facultad. Se extrajeron, depuraron, transformaron los datos en formato MODS para objetos digitales. También se realizó un proceso de validación de los registros hallados por cada ítem y finalmente se normalizaron y enriquecieron los datos. Para esta primera fase utilizamos todas las potencialidades del gestor de referencias Zotero de código abierto. Y ya en la segunda fase se detallaron las debilidades en la descripción de las entidades, propiedades y relaciones de cada set de datos que estaban definidos en las plataformas institucionales. Dentro pues, de estos hallazgos encontramos o resaltamos lo siguiente, los siguientes elementos. Por ejemplo, bueno, perdón, Mónica. Continúa, por favor. Sí. Vale. Como resultado de este trabajo se logró la extracción y normalización de 21.696 productos académicos de 568 docentes vinculados a 2 facultades de la sede de Bogotá. Metadatos que están alojados en el gestor bibliográfico Zotero para su reutilización en las plataformas institucionales. Y ya sí, ahora hablando de estos hallazgos en general, planteando como elementos importantes a destacar, hay uno, por ejemplo, que es el dominio del conocimiento. Como producto de este trabajo corroboramos que los circuitos de circulación del conocimiento de los productores y usuarios de información en cada disciplina varían según sus propias agendas y no siempre se encuentran sus registros en las fuentes de citación generalmente utilizadas para medir el índice de producción. Sí, Mónica. Mónica, ¿tienes el micrófono apagado? Ya, discúlpame. Otro de los hallazgos que identificamos es que no todos los productos son localizables, por lo que de los docentes vinculados a las facultades analizadas en la primera fase, se encontró que el 30% de los productos registrados en el sistema de talento humano no son localizables en ninguna fuente de citación, por lo que no fue posible validar este tipo de registros, ya que no se ha adoptado el uso de estándares internacionales para describir cada uno de los recursos en el sistema de información de talento humano. También se detectó que hay una amplia diferencia entre los productos registrados en el sistema de talento humano en comparación con lo que los profesores realmente publican en las plataformas. Sí, al mirar este registro, el índice de registros versus la producción, la totalidad de los docentes de las facultades que analizamos han publicado y registrado en el sistema de talento humano solo, en el caso de una facultad, el 39% de su producción, y en el caso de la otra que revisamos, 66% de sus productos, de los cuales hasta el primer semestre del 2020, el 2% faltaría por registrar en las plataformas de la biblioteca. Esto lo que nos muestra es una falta de articulación entre el SINAP y los sistemas de talento humano, por lo que no hay un proceso articulado para la reutilización de los datos bibliográficos registrados entre los sistemas de talento humano y los de la biblioteca.
Ahora, otro elemento que vemos son las temáticas locales. La arquitectura de metadatos se orienta a plantear proyectos modulares, extensibles, con posibilidades de refinamiento y multilingües. Sin embargo, la mirada al sur global por parte de las grandes empresas dedicadas a la publicación, al igual que los proyectos internacionales de recolección de datos sobre lo producido o registrado nacionalmente, no logran dar cabida a las temáticas locales. Muchas veces quedan traslapadas en conceptos generales. Entonces, de aquí que pues nosotros planteamos una serie de conclusiones y recomendaciones. ¿Qué planteamos nosotros? Debemos contar con una política nacional sobre la normalización de datos, tanto para la descripción de objetos portadores de información académica, como para los agentes que intervienen en la construcción de las obras, las expresiones, las manifestaciones y los ítems. De otra parte, la descripción temática es forzoso utilizar tecnologías emergentes que han venido desarrollándose y empleando en universidades e instituciones de investigación de manera exitosa, y con ello pues, nos impulsan a registrar de manera colaborativa nuevos conceptos, agrupándolos en plataformas que han adoptado identificadores digitales, los famosos persistentes, los famosos PIDs, que ahora están pues tan pues, que nos exigen una manera distinta de trabajar, los famosos sistemas de organización del conocimiento asociados a esos códigos, se llaman SCOs, para que sean insertados o incorporados a nuestras plataformas como vocabularios de valor y así evitar que no aparezcan o se desactualicen los datos que tenemos para hacer ese registro de descripción temática. En este tipo de innovaciones, el trabajo de descripción, una descripción precisa, granular, nos garantiza una recuperación de información adecuada para resolver las tareas de nuestros usuarios en los sistemas de información. ¿Qué buscan nuestros usuarios? Encontrar, identificar, seleccionar, obtener y navegar. Principios de catalogación que IFLA resalta y que nosotros en nuestros sistemas debemos empezar a trabajar para darle esa calidad al sistema y que sirva pues a las necesidades de nuestra comunidad. El empleo pues de datos enlazados es una realidad ya, y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos tiene programada para la próxima semana, para finalizar septiembre, la presentación de la nueva versión de BibFrame como plataforma para trabajar con datos enlazados, de manera que se facilitan las búsquedas federadas, se evitan los reprocesos en los registros y se agiliza la recuperación de información. Entonces, la normalización de datos institucionales debemos empezar a trabajarlo porque es inminente la desaparición de herramientas como MAR21, y podemos trabajar con herramientas como OpenRefine, que ellos también, las bibliotecas grandes del mundo, nos están planteando cómo podemos trabajar en limpieza de datos que permitan, bajo la opción de reconciliación, mejorar nuestros datos, transformándolos con vocabularios de valor ajustados a estándares internacionales. Entonces, debemos participar en proyectos internacionales para compartir nuestros conceptos de acuerdo con dominios específicos, como por ejemplo Agroboc, lo que se ha desarrollado en la Biblioteca Regional de Medicina, en Wikidata, por ejemplo, para poder empezar a compartir con otros. Y por supuesto la capacitación en nuestra área es primordial. Sabemos que cada disciplina genera su propia organización y registro de conocimiento, pero el trabajo de organización y descripción del conocimiento es una labor que tiene un sustento teórico en el área de ciencia de la información y ha venido evolucionando durante años. Tiene que concluir, ahora por favor. Tiene que concluir, por favor. ¿Ya? Ok, sí. Quienes participan en proyectos que son mundialmente reconocidos por la W3C. Entonces, las herramientas de código abierto desarrolladas por las instituciones de investigación y fortalecidas con empresas como PKP o Lidaises nos apoyan en nuestra intención de ofrecer el conocimiento como un bien común y por supuesto orientan a garantizar la soberanía de nuestros datos. Entonces, quienes trabajamos en las bibliotecas, egresados de escuelas de ciencia de la información, debemos enfilar nuestros servicios ajustados a las declaraciones de IFLA para ofrecer el conocimiento como un bien común, por lo que debemos brindar nuestros servicios en plataformas de código abierto, participar en programas de capacitación a fin de explotar estas herramientas y mejorar nuestras destrezas. Muchas gracias. Muchas gracias también. Cerramos el bloque, por favor, con Bárbara Guadalupe Gaspar, que tiene una ponencia más sobre ética, un límite potenciador de la ciencia abierta, una recomendación en el contexto del COVID-19. Por favor, adelante, Bárbara.
Bárbara, ¿estás en línea? No sé si está Bárbara. No se ven los participantes, no sé si se desconectó un momento. Bueno, parece que se ha desconectado un momento, pero Podemos ir para ganar... haciendo las preguntas a los Sí, otros sí, voy ponentes a y si ella hacer las llega, pues... preguntas. Sí, si ella llega, ya la incorporamos. Fabiana, tienes algunas preguntas aquí, pero ya has contestado algunas por el chat, pero igual me habían hecho una pregunta directamente sobre tu trabajo. Se ve que hay una visibilidad grande de especialistas en el área de bibliometría, cienciometría, incluso hay hindúes, españoles. ¿Pero tú crees que la comunidad latinoamericana todavía es débil en términos de investigación en estas áreas? Fabiana, por favor, si puedes respondernos. Oi. ¿Me Sí, escuchas? sí, adelante, adelante. ¿Sí escuchaste la pregunta? Repete, por favor. Hay una presencia en la comunidad investigadora del área que has investigado de cienciometría, bibliometría. Hay una presencia anglosajona, un hindú, incluso españoles, pero la latinoamericana es muy débil o casi no notoria. ¿Tú crees que hay una comunidad fuerte por construirse o no existe? Eu acho que o Google ele tem um papel diferente. O Google Scholar ele tem um papel diferente na América Latina, porque ele ajuda a dar visibilidade à questão da ciência aberta, né? Então, eu acho que os trabalhos ainda se concentram um pouco em analisar a ferramenta enquanto a facilidade de visualização desse conteúdo, né, científico, e um pouco menos em caracterizar o que a ferramenta Google representa, né? Então, eu acho que existe uma quantidade interessante, sim, de pesquisadores da bibliometria da América Latina, são pesquisadores importantes, são pesquisadores que são influentes, mas a gente tem que entender que o Google Scholar dentro da América Latina ele tem uma função diferente, um pouquinho diferente, não sei se deu para entender. Ok, gracias. Luego hay una pregunta para Cristiane. ¿Está ahí, Cristiane? Ahí está. Sí. Que se va por el ámbito político. ¿Sí me entiendes, no? Comprendo, sí. Tu estudio es sobre redes sociales, me dicen, pero si utilizando los conocimientos que tienes, especialmente de la matemática, ¿esto puede ayudar a construir o destruir la imagen de un político? O viés não era político, né? Até na banca, os professores eles comentaram que eu poderia ter utilizado a questão da polarização que está muito forte no Brasil hoje, politicamente, né? Só que o foco desse estudo era analisar a governança a partir do estudo 13 do IFAC, que é a Federação Internacional de Accountability. Então, claro que ali eu apresentei somente a parte de redes, né, que era mais afim do evento. Mas, então, nós observamos aplicamos um questionário para medição da governança e verificamos se os nós mais proeminentes, eles tinham um papel ou uma visão específica sobre como funcionava a governança dentro da Casa Legislativa. Então, o foco da pesquisa não foi esse, mas, de fato, sim, porque isso pode construir ou destruir a visão, né? Porque a partir ou alertar, né, esses políticos do papel que eles estão desempenhando dentro da Casa Legislativa, porque é um raio-x daquele momento, daquilo que está acontecendo, aquelas redes ali, elas são um xerox, né, um raio-x daquilo de como estão acontecendo as relações. Então, se bem utilizada, ela pode, inclusive, beneficiar esses políticos para que eles possam tomar decisões ou iniciativas que promovam o seu próprio nome dentro do contexto político, daquele ambiente organizacional, né? Muchas gracias. Ahora tenemos una
Pregunta también para Jacqueline, aunque has respondido por el chat ya, pero hay alguna pregunta más que quisiera que responda. Dice, ¿qué futuro le espera a los repositorios institucionales y de datos de las universidades frente a las plataformas libres como Figshare, Drive, Dryad, Zenodo, Data Mendeley, etc.? Por favor, Jacqueline. Sim, é que, na verdade, os repositórios das universidades, eles também servem como, ele é um repositório da memória intelectual, da produção intelectual dos seus pesquisadores, né? Ele tem também uma função um pouco diferente do Drive e dos outros repositórios, né? Eles têm, eu acho até primeiro que a função primordial é essa, né? Preservar a memória dos dados de pesquisa dos seus pesquisadores. Então, eu acho que não há nenhum tipo assim de concorrência até a respeito. Eu sou bibliotecária, trabalho numa universidade, na Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal, e a gente tem um repositório institucional, que é o LUME, que ele é reconhecido mundialmente, né, entre os melhores repositórios, e ele só é assim porque ele faz toda essa preservação da produção intelectual, né, dos professores. E agora vai ser lançado o Lume Data, que vai também preservar os dados de pesquisa dos pesquisadores da universidade, né? Então, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que são nichos diferentes, né? Ok, pero una cosa más, cuando se habla de preservación, también hay un ciclo de vida de los datos o todo se preserva? Não, há um ciclo de vida. Nós, na universidade, ainda nós não estamos trabalhando com exatamente, vai ser lançado o repositório, né? Então, eu ainda, na prática, não trabalhei com dados de pesquisa, né? Mas vai ser determinado quais os dados vão ser preservados, quais podem ser incluídos no repositório, né? Porque tem dados que têm um período de vida curto, outros eles precisam ser preservados por muitos anos. Então, tudo isso é feito um estudo, né? E aí, sim, preserva por pouco tempo ou muito tempo, né? Ok, Isso. bien. Sí, ese es los datos, sí, pues el ciclo de vida de los datos es diferente en algunos, ¿no? Sim, sim, sim. Para Marta Elena y Mónica, aquí me hace una pregunta un poco larga y complicada, dice, si la propuesta que hacen en términos de costo-beneficio es viable en contextos latinoamericanos y en términos de repositorio, ¿es un cambio de paradigma, Marta Elena o Mónica? Bueno, son dos preguntas en una, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el costo de no avanzar en usar normas nuevas es que estamos invisibilizados. El costo de no utilizar normas internacionales es que seguimos invisibilizados y nuestro trabajo no se ve. Entonces, o avanzamos y nos alineamos o no aparecemos. Y todo el trabajo que hacemos institucionalmente, que es muy costoso, pues no se ve. Entonces yo creo que nos toca empezar como a articularnos mucho más, a mejorar y limpiar nuestros datos y hacernos visibles con todo lo que tenemos, que no lo puede conocer nadie más sino nosotros. Eso presumo yo también. Hay una pregunta abierta para todos que quisiera que la respondan de manera rápida, pero quisiera que todos participen. Es acerca de la ciencia abierta en sí misma para los profesionales de la información y la comunicación. Esto lo han hecho por el chat hace un rato. Es imprescindible, ya no se puede dejar de trabajar con ciencia abierta. La ciencia abierta se ha vuelto imprescindible en nuestros perfiles profesionales. Comenzamos, por favor, con Fabiana, para que nos responda acerca de esto. Eu acredito que a gente tem muitas frentes de sucesso ligadas à ciência aberta, né? O próprio Cielo é um exemplo do como a gente consegue
fazer isso com muita capacidade, com muita profissionalismo, né? Então, acredito que é o meio da gente se destacar e destacar a ciência local, né? A ciência aberta, a gente tem que lutar por ela, principalmente os países da América Latina, que são os países um pouco, né, fora de destaque nas grandes, na ciência mainstream. Então, a gente precisa muito trabalhar essas questões para enriquecer esse movimento dentro da própria América Latina. Então, eu acho que é imprescindível, sim. Gracias. Cristiane, la ciencia abierta y la participación ciudadana son viables. Cristiane, ¿estás por ahí? Devem ser viáveis, né? Elas devem andar juntas, porque uma constrói a outra. A ciência aberta ela é construída pela participação das pessoas, mas não só pela participação, pelo entendimento que elas têm uma visão crítica da sociedade, de como elas estão inseridas na sociedade, de como elas atuam nas suas áreas de atividade, né? Mas claro que dentro do setor acadêmico, que é o que de fato constrói a ciência, né? A gente entende que é de fato um papel preponderante. No sé si respondí a pregunta. Sí, muchas gracias. Jacqueline, por favor. Olá. Da mesma forma como a Cristiane falou, eu também acho que tem que ser viável, né? Mas eu acho que ainda tem um caminho bem grande para ser percorrido, né? Porque ainda mais em países também, eu digo como o Brasil, a gente tem a desigualdade de educação, de instrução, é muito grande ainda, né? Então, tem muito chão pela frente, né? E nós que temos o privilégio de estar dentro de instituições de ensino e pesquisa, eu acho que cabe a nós também, né, contribuirmos com isso. E a gente está tentando, né? Mas esperamos que seja um caminho florido, né? Que a gente consiga plantar nesse caminho e que tenha frutos, né? Mas é um caminho bem grande pela frente. Muchas gracias. Martelena y Mónica, por favor. Sí, la ciencia abierta es una necesidad. Con el COVID vimos que si los repositorios están abiertos y los datos están disponibles, se avanza rápidamente en buscar una solución global a una pandemia, por ejemplo. Esto lo mirábamos nosotros como también parte de las conclusiones de que Eva Méndez, como cabeza del grupo de la Unión Europea que mira todo la infraestructura de la ciencia abierta, también concluía sobre este mismo tema. Es necesario compartir nuestros datos, avanzar con la ciencia, que el conocimiento se consuma para que así la sociedad pueda tener una respuesta a tantos problemas. Entonces, considero que la única manera de avanzar es con infraestructura de ciencia abierta, avanzar como sociedad. Muchas gracias. Para cerrar la mesa, les pediría ser muy concretos en la última ronda. Les voy a dar dos minutos y que me hacen una pregunta si va a haber una nueva ola de ciencia abierta y quisiera que den su opinión acerca de el futuro, sobre todo en los contextos latinoamericanos. Y nuevamente comenzamos con Fabiana para como una especie de cierre de mesa y también como una especie de opinión final acerca de esta mesa que trata temas relativos a la ciencia abierta. Fabiana, por favor. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade. Eu também gostaria de destacar que meu trabalho está em fase inicial, então as críticas são muito bem-vindas, considerações de todos os colegas são muito bem-vindos. Vou deixar aqui o meu e-mail para que vocês possam colocar algumas considerações e me mandar, porque fico imensamente agradecida de fazer parte dessa mesa, foi muito importante em diversos aspectos. Então, eu gostaria de depois poder mostrar o trabalho completo para todos, né? E agradeço, muitas gracias. No, gracias a ti. Y nos comprometemos a vernos en eventos futuros. Cristiane, Obrigada. por favor. Cristiane, por favor.
Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Parabéns pelo evento, por organizar esse evento, assim, são em espaços como esse que a gente pode discutir, pensar, refletir acerca, né, da nossa participação. Com relação ao que tu comentava sobre, que era para responder, sobre... Ciencia abierta, ciudadanos, a ver cómo ves el futuro. Bom, como a Jaqueline comentou, né, o Brasil, a gente tem uma diferença social muito grande que impede a gente de se desenvolver de forma plena. Mas é esse trabalho formiguinha que a gente tem que desenvolver, né, dentro da ciência, que é o transbordamento do conhecimento. Então, se as pessoas não têm acesso, por exemplo, à universidade, então transbordar esse conhecimento através das pessoas que estão saindo da universidade, né, indo para empresas, ocupando espaços do mercado de trabalho. Então, capacitá-las. Eu trabalho atualmente como professora universitária na Universidade Federal do Pampa, aqui na minha cidade, que é Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Então, é esse o papel que a gente tem que ter, de conscientizar os nossos alunos, não só da maneira, com conteúdos, com técnicas e ferramentas, né, o ferramental para que eles possam trabalhar, mas também fazendo deles cidadãos completos, com uma capacidade crítica para atuar nesse mercado, para se impor, para colocar as suas ideias, e então acontecer a sua participação cidadã, e fazer esse transbordamento desse conhecimento que é essencial. Então, acho que esse é o caminho, a gente fazer esse trabalho formiguinha para que as coisas possam se desenvolver e possam acontecer. Parabéns pelo evento e muito obrigada. Muito obrigado. Seguimos com Jacqueline, por favor. Bem, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje com vocês nessa mesa, foi muito enriquecedor. E, de novo, confirmando ali o que a Cristiane falou, né, que nós que estamos nesse ambiente de estudos, também possamos levar para a sociedade a ciência de uma forma mais simples, né? Que a gente não fique somente nos estudos, e que a sociedade não consegue nem compreender o que a gente está fazendo, né? Que a gente ache caminhos de transbordar isso para a sociedade e eles também se sintam parte, né? De toda essa ciência, que todos somos partes, né? Mas que eles também tenham a condição de participar de alguma forma, que seria ciência cidadã, né? Mas tenham também conhecimento para isso, né? Muito obrigada, gracias. Muito obrigado y ya nos veremos próximamente, me imagino, en nuevas reuniones. Muchas gracias. Marta Elena y Mónica, por favor, sus palabras de despedida. Bueno, muchas gracias por su invitación. Este espacio lo necesitamos, esta manera de compartir sobre lo que pensamos también. Y pues yo creo que, como nos dicen bibliotecarios que han venido trabajando en este proceso de mejora de los datos, nosotros debemos alinearnos también con los principios FAIR. Tenemos que hacer que nuestros datos sean encontrables por medio de los bits, de los vocabularios controlados, con los datos enlazados, con enriquecer nuestros metadatos para que sean accesibles también, interoperables y los puedan reusar todos los otros sistemas de información o quien lo requiere en el mundo. O sea que estamos en un punto donde no hay retorno. Debemos avanzar hacia la colaboración. Muchísimas gracias a todas. Hemos tenido una mesa todas todas mujeres, así es que es una forma de posicionamiento también, así es que les agradezco. El único que ha interrumpido esta mesa soy yo, pero les agradezco las valiosísimas colaboraciones que han aportado a esta mesa, mujeres poderosas, en efecto, y espero que parte de los trabajos que ustedes están haciendo en relación con ciencia abierta, con el data science y con una serie de variantes que nos está proporcionando la ciencia, sean positivas y tengan resultados como parte de la producción científica que tan escasamente se produce en Latinoamérica. Muchas gracias. Debo agradecer a Alejandro también y antes, al contrario, por la oportunidad que nos ha brindado y te dejo a ti para cerrar la mesa. No, antes agradecerte a ti, pues a los coordinadores de mesa, que es clave en el evento, pues tanto a esta mesa como a los que estaban en otras, agradecer a todos los ponentes. Bueno, y lo último sería invitarlos a la jornada de la tarde. Va a haber un taller, pues para los que estaban prescritos, pero ya el resto de actividades en la tarde van a ser muy interesantes
y además habrá anuncios importantes para la comunicación científica, para la ciencia abierta de la región, para trabajar más colaborativamente. Entonces, bueno, los esperamos en el canal de YouTube en la tarde para que nos puedan acompañar. Muchas gracias a todos y bueno, por ahora un buen almuerzo mientras regresamos a la 1:00 de Colombia. Sí, buen día a todos y gracias por su E a participación. todos. Hasta pronto. Hasta luego, Hasta gracias. pronto. Hasta pronto. Até. Gracias, tchau.